Hello student, नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू. I am your social studies teacher Binu Shrestha. Dear student, how are you? I think you are fine. Today I am going to teach you class 4 social studies and creative arts. Today's lesson is Unit 1, Chapter 4, Mutual. The name of lesson is Mutual Help with Neighbors. Uh, Mutual help with neighbors. Do you know the meaning of mutual help with neighbors? Now, uh, children, look at the picture. What do you see in this picture? Uh, yes, some people are ripped the patty, and now next picture. Look at the next picture. What do you see in this picture? Some people are working, collecting foods, and they are eating together. This is also a kind of mutual help with neighbors. Now, the meaning of mutual help is helping friends and neighbors to do different things, and borrowing goods is called mutual help. साथीभाइलाई चाहिएको वस्तु सापट दिनु वा आफूलाई चाहिएको वस्तु सापट लिनुलाई आपसी सहयोग भनिन्छ. म्युचुअल हेल्प मिन्स आपसी सहयोग. र साथीभाइलाई चाहिएको वस्तु सापट दिने र आफूलाई चाहिएको वस्तु साथीभाइसँग सापट लिनुलाई के भन्दो रहेछ त? आपसी सहयोग. Helping friends and neighbors to do different things and borrowing goods is called mutual help. Children, now another now children, this kind of mutual help seems to be in the traditional time. यस प्रकारको आपसी सहयोग चाहिँ पहिलेदेखि नै परम्परागत रूपमा समयदेखि नै रहिआएको रहेछ. When farming in the village, जब खेतीपातीको समय हुन्थ्यो, when farming in the village, गाउँघरमा जब खेतीपातीको समय हुन्थ्यो, they help each other by planting crops in turns. In turns means turn by turn. Also known as पर्म. यसलाई चाहिँ नेपालीमा पर्म भनेर पनि चिनिन्थ्यो. जब खेतीपातीको समय हुन्थ्यो, गाउँका मान्छेहरूले के गर्थे त, गाउँको कुनै एक व्यक्तिको घरमा गएर आज चाहिँ सबै गाउँलेहरू गएर उसकोमा चाहिँ धानहरू रोप्ने, भोलि अर्कोको पालो, पर्सि अर्कोको पालो गरेर चाहिँ एकअर्कालाई सघाउने गर्थे. यसलाई हामी पर्म भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ. यसरी गर्दाखेरि द वर्क इज फास्ट एन्ड भेरी इजी. यसरी काम गर्दा चाहिँ के हुन्थ्यो, काम छिटो र सजिलो चाहिँ हुन्थ्यो. दिस इज अ ट्रेडिसन अफ म्युचुअल हेल्प टु नेबर्स. यो चाहिँ परम्परागतदेखि नै छिमेकीलाई सहयोग गर्ने परम्परा चाहिँ चल्तिरहेको थियो. इभन नाउ अहिले पनि, इभन नाउ भनेको अहिले पनि, इभन नाउ पिपल एट भिलेज borrow things with their neighbors when they run out of supplies like salt, oil, rice, etc. Even now, people at village borrow things with their neighbors when they run out of supplies like salt, oil, rice, etc. अहिले पनि मान्छेहरू चाहिँ गाउँघरका मान्छेहरू आफ्नो घरमा नुन सिद्धेमा, तेल सिद्धेमा, चामल सिद्धेमा चाहिँ केही दिनका लागि भनेर सापटी लिने चलन चल्ती रहेको छ. रन आउट मिन्स सर्टेज, खतम भएमा सिद्धेमा, सर्टेज, रन आउट. When planting paddy,
or harvest time, if there is a shortage of workers and money, they assist each other at their work. When planting paddy or harvest time, जब धान रोप्ने अथवा काट्ने समय हुन्थ्यो, if there is a shortage of workers and money, त्यो समयमा पैसाको अथवा कामदारको कमी भयो, खेतमा काम गर्ने कामदारको कमी भएमा they assist each other at their work. They means neighbors. Neighbors assist each other at their work. छिमेकीहरूले चाहिँ एक अर्काको काममा सहयोग गरेर चाहिँ मद्दत गर्थे र काम छिटो छरितो पनि हुन्थे. They also help their neighbors by lending sickle and namlo. Namlo, I think you know, namlo means a kind of rope. They also help their neighbors by lending sickle and नाम्लो. उनीहरूले आफ्नो छिमेकीहरूलाई चाहिँ सिक्कल नाम्लो दिएर पनि हँसिया नाम्लोहरू दिएर पनि मद्दत गर्थे. धान काट्नको लागि हँसिया चाहियो, त्यो दिएर धान बाँध्न डोरी चाहियो, त्यो दिएर चाहिँ मद्दत गर्थे. After some time, they give it back to them after finishing their work. जब छिमेकीहरूले आफ्नो काम सक्थ्यो अनि they give it back to them, जोसँग लिएको थियो त्यो सिक्कल एन्ड नाम्लो give it back to them after finishing their work. Now, student, what do you see in this picture? Of course, you can see in this picture some people are or cutting paddy. केही मान्छेहरूले चाहिँ धान काटिरहेको देख्छौ होइन. Dear student, do you do these types of mutual help with your friends or not? Of course, I think you do. I think sometimes you may borrow pencil, eraser, pen from your friends when you are short of these, and sometimes you help your friends by lending your notebook, pen, pencil to them at need. तिमीहरूले ले पनि कहिलेकाहीँ आफूसँग पेन्सिलहरू पेन्सिल इरेजर नभएको अवस्थामा साथीसँग मागेर लिन्छौ र साथीहरूलाई पनि साथीहरूलाई चाहिएको बेला तिमीहरूले आफ्नो पेन पेन्सिल नोटबुक दिएर मद्दत गर्छौ भन्ने मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ. Tell me, who can say, please raise your hand? Yes, some people read the paddy or crops in this picture. This lesson also explain the mutual help between Pema and her neighbors. In this chapter, in um, this lesson explains the mutual help between Pema and her neighbors. यो पाठले चाहिँ पेमा र उसको छिमेकी बिचको आपसी सहयोगलाई चाहिँ देखाएको अथवा एक्सप्लेन व्याख्या गरेको छ. आपसी उनीहरू बिचको आपसी सहयोगलाई चाहिँ बताएको छ भनेको छ. Once Pema set was destroyed by the landslide. एकपल्ट पेमाको चाहिँ सेट भनेको बोट चाहिँ नष्ट पहिरोमा पहिरोले चाहिँ हटायो अथवा बिगाड्यो नष्ट पार्यो. एन्ड दे फिल भेरी पिटी, उनीहरूलाई धेरै दुःख लागेको थियो. एन्ड हर फ्यामिली एन्ड हर नेबर्स आर रिकन्स्ट्रक्टिङ द सेट. र यो बोटलाई चाहिँ के गरे भने उसको परिवार एन्ड हर नेबर्स आर रिकन्स्ट्रक्टिङ द सेट. त्यो बोटलाई चाहिँ उसको परिवार र छिमेकी मिलेर फेरि बनाए, पुनर्निर्माण गरे. her neighbors, in her neighbors, Dava uncle, Namgyal brother, Shirin sister, and Tutten grandfather are there. They are her neighbors, and they came to help them.
र उसको छिमेकीमा भएको दावा अङ्कल, नामग्याल ब्रदर, छिरिङ सिस्टर, टेन ग्रान्डफादर चाहिँ उनीहरूलाई मद्दत गर्न आउनुभयो। Her neighbors Dawa uncle, Namgyal brother, cheering sister, and Tupten grandfather from around came to help them. उनीहरूलाई मद्दत गर्नको लागि आउनुभयो। When they joined them, the work became light and fast. र यसरी छिमेकीले जब मद्दत गर्न आउनुभयो, काममा सहयोग गर्न आउनुभयो, when they joined them, the work became light and fast. यो उनीहरूले यस्ता बनाउने काम चाहिँ के भयो, हल्का छिट्टो र सजिलो भयो। वर्किङ इन टिम वाज फन। र टिममा ग्रुपमा काम गर्नको लागि ग्रुपमा समूह बनाएर काम गर्दा मजा पनि आउने रहेछ, छिट्टो र सजिलो पनि हुने रहेछ, सकिने रहेछ होइन त। They did not feel a sense of difficulty. Their work is good. तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ कठिनाइ महसुस भएन, कठिनाइको अनुभव भएन। सेयर वर्किङ इज गुड। हामीले चाहिँ काम चाहिँ बाँडेर गर्नाले अथवा एकअर्कालाई मद्दत गरेर गर्नाले चाहिँ मद्दत गर्नु चाहिँ राम्रो हुने रहेछ। बिकज बिकज it helps them, and it is very fun to work in team, and work became light and fast. के हुँदो रहेछ त, टिम भएर समूह भएर काम गर्दाखेरि राम्रो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ र रमाइलो पनि हुँदो रहेछ है त। They enjoy while working with the neighbors together. र छिमेकीहरूसँग मिलेर काम गर्दाखेरि के हुन्छ, हामीलाई एकदम इन्जोय फिल गर्छौँ, वी फिल ह्याप्पी। दे इन्जोय वाइल वर्किङ with the neighbors together. One neighbor has to always help others in this way. We should exchange help with neighbors. एउटा छिमेकी भएर अर्को छिमेकीलाई सधैँ मद्दत गर्नुपर्छ होइन, यसरी मद्दत गर्नुपर्छ। वी सुड एक्सचेन्ज हेल्प विथ नेबर्स। हामीले चाहिँ छिमेकीहरूसँग सहयोग आदान प्रदान गर्नुपर्छ। If we help neighbors, they will also help us at need. यदि हामीले छिमेकीलाई मद्दत गर्यौँ भने उनीहरूले पनि के गर्दो रहेछ त, हामीलाई चाहिँदाखेरि काममा मद्दत गर्छ हो त। दिस एन्ड student, what do you have learned from this lesson? विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो पाठ पढेर तिमीले के शिक्षा पायौ त? Yes, this lesson teaches us we should exchange help with our neighbors and friends. यो लेसनले हामीलाई के शिक्षा दिन्छ त भने, this lesson teaches us we should exchange help with our neighbors and friends. हामीले चाहिँ मद्दत एकअर्कालाई मद्दत आदान प्रदान गर्नुपर्छ, साथीभाइ र छिमेकीलाई मद्दत लिने र दिने गर्नुपर्छ। This kinds of help exchange makes our relation, this will makes our relation deepen the bond between us and increase love, brotherhood and unity. This will deepen the bond between us and increase love, brotherhood and unity. यस्तो प्रकारको सहयोग आदान प्रदानले के हुन्छ त, हाम्रो सम्बन्धलाई गाढा बनाउँछ, हाम्रो मायालाई बढाउँछ, भाइचारा बढाउँछ र हामी बिच एकता कायम हुन्छ, हामी बिच चाहिँ युनिटी हुन्छ। इट इन्क्रिज आवर ब्रदरहुड, लभ एन्ड युनिटी। I think today you understand what is the what is the mutual help with neighbors. Now I also give you some activities. You can find these activities in your exercise book. You can read and do this exercise these activities. I also uh, mm, did some activities. Look at the first activity.
what things did you lend to your neighbors and what things did you borrow from them? Fill in the following table. Here is giving a table and fill the following table. Things borrowed from your neighbors. What things you borrowed from your neighbors? I give you some points. You can also put another points also. These things borrowed from your neighbors: salt, oil, rice, and things lent to your neighbors. तिमीले चाहिँ आफ्नो नेबरलाई छिमेकीलाई के दिए त सुगर टी मिल्क फ्लोर होइन दिएको छ भनेर छ। यसमा तिमीहरूले आफ्नो पनि पोइन्टहरू थप्न सक्छौ होइन। तिमीहरूले के लिन्छौ छिमेकी साथीभाइ छिमेकीसँग के चाहिँ सापट्टि लिन्छौ र तिम्रो छिमेकीले तिमीसँग सापट्टि लिन्छ साथीभाइले त्यो तिमीले अरू पनि पोइन्टहरू थप्न सक्छौ। नाउ fill in the blanks. Question number 2 is fill in the blanks. Now A, we should live with neighbors in good terms and quarreling. Quarreling is fighting. Quarreling means fighting. We should live with neighbors. Oh, what do you think? Which point is right? We should live with neighbors in good terms. Yes, you are right, in good terms in that blank blank space. Okay. Now question number B. We should help or not help neighbors. What do you think? We should help our neighbors or not help our neighbors? Yes, we should help help neighbors. हामीले चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई के गर्नुपर्छ त मद्दत गर्नुपर्छ होइन हो। क्वेसन नम्बर सी help of our neighbor is worth more than and help of a far off person. Here give you two options, small and great. You can choose right one in first and right one in second second blank space. Okay. Now uh, um, small here right is small help of our neighbor is worth more than great help of a far off person. This is right. Now question number D. Never should be good or bad. छिमेकी चाहिँ के सँग चाहिँ हामी कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ नेभर सुड बी कस्तो हुनु पर्यो होइन गुड हुनुपर्छ कि ब्याड हुनुपर्छ राम्रो कि नराम्रो छिमेकी चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ नेभर सुड बी good of course. Now question number third is express feeling in your notebook with experience of help from neighbor. तिमीले आफ्नो चाहिँ छिमेकीबाट मद्दत पाउँदा के चाहिँ फिल गर्यौ यो तिमीलाई होमवर्क दिएको छु तिमीले बनाउने एक्सप्रेस फिलिङ योर नोटबुक विथ एक्सपिरियन्स अफ हेल्प फ्रम नेबर्स आफ्नो छिमेकीबाट मद्दत पाउँदाखेरि तिमीलाई के फिल भयो त यु क्यान I tell you some points. You can put more points also. Okay. You can write. I am feeling happy. I feel our work light and easy. Now you can also write some points. Put some points. Okay. Okay. Now, question number 4 is copy the following statement in your notebook, sorting out right or wrong. First, you write, copy these four sentences and statement, and then you say which are right and which are not right, okay, or wrong. A. Question number A. We should borrow things at need. This is right or wrong? We should borrow things at need. हामीलाई चाहिएको बेला चाहिँ सामान
सापट्टी लिनुपर्छ छिमेकीबाट, यो ठिक हो कि होइन? आई थिङ्क दिस इज राइट. नाउ question number B. We should return the things borrowed after our use. हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, सापट्टि लिएको सामान चाहिँ पछि फिर्ता दिनु पर्यो होइन. हामीले चाहिएको बेला सामान सापट्टि लियौँ अनि त्यसलाई प्रयोग गरिसकेपछि उनीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ. दिस इज राइट ओर रङ? हामीले चाहिँ अर्काको सामान सापट्टि लिइराख्ने र लिएर फिर्ता चाहिँ नदिने ठिक हो कि सामान युज गरेर पछि आफ्नो आवश्यकता पुरा भइसकेपछि आफूसँग हुँदा छिमेकीको सामान फेरि फिर्ता दिने के ठिक हो त? मेरो विचारमा we should return the things borrowed after use is right. Now question number C. We should not help neighbors when they are in difficulty. यो सेन्टेन्सले के भन्छ? We should not help neighbors. हामीले छिमेकीलाई मद्दत गर्नु हुँदैन when they are in difficulty. जब उनीहरूलाई गाह्रो परेको हुन्छ छिमेकीलाई हामीले मद्दत गर्नु हुँदैन. ठिक हो त यो? राइट or wrong? Yes, it is wrong. Question number D. It is good to help each other. हामीले एक अर्कालाई मद्दत गर्नु राम्रो हुन्छ. ठिक हो कि होइन त? Yes, it is right. Now, today that's all for today. Now, thank you, students. Bye.